réunion qui anga tu batu ki be ko da lengi congrès nyani raga tu ya rembe ke festival kenan jo pesini bi gatan wujunu hille tamudo bani yo watel zana warini wa taagunu wa masalanga wa conférence de bani o damben ko ni o namen ko ni o khillen ko ni ho ga katson ka wor gen nan da yambande ngo ko ni yo ga fe du kuben gonya sababu ya na ke festival ke jando logonti na bangandi anya France fe duo wala nan diaspora fe dunga wala nya Afrique fe dunga yo nga tutan gollu ko ni khali han mi kha manya ga tawo satika man misali ngota ga dangay fi suki mikrisa ko be gani alaji jay sumarel gani mandama aganya ma gel sini be ga wujuni do tamudu bani ma linki ke kota fandanti ma 2018 anya ma kundu nyaitan suru nyange metan sino sonata ni president fiso yo gawga tawo yerunga Dakar surun chuwa gi mun tona congrès da barke tanki bari fedalle mun chuwa ngon jamanu tamido hilu su tawai yo ita sirinya no gana katume famunu ona congrès da bari yo ko ki su kubenu gari su gandi ruddu kan ona khima kini ona bina ona ina recherche no gondi yo ken no gondi yerum menga ketanke Dakar gara menyino oda khirsu su gandi jayi sumare oda su gandi na nya fi son khirse donc na confédération khirse yo na nya confédération khirse wanya na fi son khirse directement yo ken no gondi oda batama munday kenya ni Hammi Cissé Mohamed Hammi Cissé la gande manda gamara yo ken ka ni ACS Mali feden chuni ko feden khirse ani ken khirsa runga yo kenya ni jayi sumare batama yo Allah gi ko lunya na yarsu ken Mohamed Hammi Cissé be ganjaji batama aken ni mam fa ahina fati jayi sumare kani yo ken palle tan nagati bito wale aken jaji sumare ga aldi khali halagay yo ken palle ga gadi fondan kayu be gani umma tawnu Gambia yernani bani ke awabiro ken no yanta sisi sa wana lagane mandama ken qani siki ho kat namen do khillin qibaran ken qala di khali halagay yo way mi ga taski tan nanti biro ken no ndi yumusi alla day khali halagay yo wati ken no ganari yiri festival international ke yala humma ba ona congrès da bari wala ma congrès da bari donc ndasi ma suki mu ketangi nanti congrès nan da bari yo wuti congrès ngana da bari min qawman wa da bari yala humma ba ona kubenu ga bono na kunya haraqunu kutungo ni wara kundunga wala ona biro ke so haraqunu donc ga jopi masala ke jopi Kenya ko délégation kuben suga ni ngani bani so da bani intrindi nanti ona qawanya na kammo ona aso haraqu wala kubenu ga fati sana ona kunya haraqu masala ngenganya hakiluga ko yimi wara sharti no be no raga mena kenne sharti ntike nanga ko bureau ke biga taru 2018 ataru sino na gate ku be nga bonu ku nga Allah ndakin ko li en khali halagi ka ku be nga ngari nta ko ndiga hinna be nta ko ndi yo ku nga wa ko yima ndanga ga hinna wulunu yo donc orante jin ke tanke wara ya bakima kha na to na congrès ka c'est souverain yo congrès ngan osugan na nyaga kadina ngemu nanti kubenu gani hay biro khasike do yusuba kado na biro tana kurumba gundi yo ken qani ho ya ay katuna nyangeni yo gallaga ho bon sunu yanta bonno yo suru lagar me mu kutan nanti sase ken na toti kay sun kun wala uga gimira qandi ngani kebe ken nanti biro kebe gata ko wujunu hili tamudo segu ata usinu na gata yo jaga ta usinu na gata ke tanke sirun kuna gati ina njuki da bat osudu kimu nanto njoki di sinu kina gati oga do kima ken ke birambe ke tanke ewa woti khumenu ga allagari khali halagi oni haraqun kammo yo ken no gonde woti kana sasa ke bani suga simo yunga humbebe ogi haraqun ya muni haraqun yo khisa ko ke présidence ke ado oda gadi woti gadi batamago sik odi ka hay odanya amendement ko nga tugandinga batamago bana nyai yo ugara khibaru ko ligara nyaya ngamba do gaga khota bi nu gara kita filun ku bondenga oti amenta ko yo gana peut-être gana batamago hili takau bani ke yana batamago siki yo d'abord kella ko lekeni wondini surumma yo won bu yimenanti ga nani batamago hili ga nani ma peut-être ken to nyire ka Allah subhanahu wa ta'ala ni kutu haya hila ndiga no ma wala sika ndiga no ma Allah ta'ala subhanahu ga ni ko lenta ta tsara anta tsara ni tsere yo ken genyan tan oti na nyakuno biro ke renforcer wana renforcer na kato president de mnagol nyanga ado biro ke kuti na suron de magol nyanga iyo ndasima tan ogi mkunyadi obe akata ko biro ke na renforcer iyo donc la vice président nous siki sugandi
yo président kebe présidence kebe ga jaji sumare ma yo soronge mu ketan kenanti anan to ke mema yo angatu wala ke ogi mu kun kanwaji yo ndasimatan hobe kata bureau ken ke hara honde wala me mu kun kibaro inshallah sasa ke ogara hobe ragme na kenya wotia ko malin konya nda proposer nanti ko ngatu hanen ani malin konya ma premier vice présidence ke yo malin konti nan ne wona to khima yo sorondu ngena tinti wa yo to ko malin komma yo kempalle gambian konga yo iti iwa sere munda wona ro deuxième vice président yo ken godo ko soron chuke mai suke ma kama yo na nya shirif tambatu yo ken ke to aken nyimida to nyimi go da to kirai yo sikandinga yo ken ni ginen konga futi da batenga donc gine konakrinko yo angati konga irigi do tankaragi kamel tankaragi serel idiga girigine yorunga tungunya ni manyiga mo sende sima ni tanjiki wala tanjiki do karago sere kayiri ke kamel tankaragi sereti yo ado ga dibanu ku mashallah haqila anta haqila la haqila bigi ma katay yo gada kono da inshallah yo donc akenya ni Guinée Conakry serenya ni troisième vice-président à Torongani Saro Sambasa